सारी न्यूज रे सानाम को लगी सेटेरों कान झमर झमर सारी सोरहाय रेया सारहाव चाल काते सागुन दाराम बाड़ाय हचो हुयुग कना। खबर दो एकाल मुचाद हाबि पे नेल ताबोना। खबरिया कोवा उद्गार दा आर आदिवासी कोवा गारजाव राज बाकुल हाबि सेटेर हचो हुयुगा। सेरेñ रे मेनाआ बाहा रेदो सोहराय रेदो नेवताñ मे से मारांग दादा जहाँ लागिद हपन एरा मिसरा सेरमा भोर को तांगी काआ ओना सोहराय गे दाराय कना। ओना होते तेगे सान्ताड़ आतु रे जेड़ेर पोताव आर कामी होरा नेल नामोग कना। डल गेले सिरम गेले इन दो दादाñ हारायेन नोआ सोहराय अक्ते रे राही मुर्मुआ आडि मौज सोहराय सेरेñ राही मुर्मू ऑफिशियल चैनल रे रिलीज एना। अनुप्रेरणा माझी कामी आकाद पोइलो म्यूजिक भिडियो सान्ताली गौरी मेलोडी यूट्यूब चैनल रे सदर आकाना। अनलिया दासरथी माझी उदुग सिखेव आर आज आयु गौरी माझिया सेरेñ चेतान रे नोआ भिडियो दो बेनाव आकाना। बोली बोलूं तेल के बोली सुलूं तरकारी के बोली उतुरे। नितो दो मिड हाहाड़ा भिडियो रे कथा बोन आजमा। भिडियो दो मारे ᱧᱚᱜ आकाना मेनखान नितो ओना भिडियो रे क्लिप्स को सोशल मीडिया रे भाइरल आकाना। उकाते चला कना बांगरे आतिक उर्दू पॉइंट्स ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ नोआ यूट्यूब चैनल रे ᱧᱮᱞᱚᱜ कना सान्ताली गजल मेनते नोआ भिडियो रे सान्ताड़ जात आर सान्ताड़ी पार्सी लेते आडिगान कथा गे रड़ आकाना। सान्ताड़ को बाकराते नौका उहिर भावना दो आडि लातार मनेयान होड़ा उपरुम सदरक कना मेनते सोशल मीडिया रे सदर आकाना। वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन दो विश्व भारती यूनिवर्सिटी रेन रेजिस्टार ठेन भर्ती इदी काते मेरिट लिस्ट रे एसटी तालिका रे अ आदिवासी को ठाव को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ मेनते आर नोआ कोय मेद लुतुरा मा मेनते दाबी को दोहो केदा। नमस्कार, आज 2 नवेम्बर 2021 আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তথা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা অফিসিয়ালি রেজিস্ট্রার স্যারের সঙ্গে দেখা করার ইন্টিমেশন দিয়েছিলাম এবং রেজিস্ট্রার স্যার আমাদেরকে দুপুর 1টার সময় দেখা করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদের মূল যে ইস্যুটা ছিল যে an appeal for scrutinize some doubtful scheduled tribe candidates found in merit list in the ongoing admission process against ST reserved seats in academic year। এই একাডেমিক ইয়ারে আমরা বিশ্বভারতীর বিভিন্ন মেরিট লিস্ট ভাইবা লিস্টের মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স পিএইচডি এমফিল বিভিন্ন আমরা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে এসটিদের তালিকায় বিভিন্ন অ আদিবাসীদের নাম তালিকায় আমরা দেখছি যে বিভিন্ন অ আদিবাসীরা কিন্তু ঢুকে পড়ছে এবং সবথেকে আশ্চর্যের এবং দুঃখজনক হচ্ছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কিন্তু দাবি করছেন যে তারা এসডিও স্যারের যে রেসপেক্টিভ সার্টিফিকেট এসটি সার্টিফিকেট ওইটাই ওনারা সাবমিট করছেন। তো আমরা আপামর আদিবাসীদের পক্ষ থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এখানে দেখছি যে এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন আদিবাসীদের একেবারে খেটে খাওয়া মানুষজন থেকে শুরু করে চাকরিজীবী মানুষজন থেকে শুরু করে অনেক ছাত্রদেরকেও এখানে উপস্থিত হতে দেখছি। দেখুন এদের হাতে যেটা লেখা আছে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের ফেক এসটি সার্টিফিকেট। এইখান থেকে আমরা কিভাবে বাঁচবো তাও এটা আসার কথা। রেজিস্ট্রার স্যার অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমাদের যাবতীয় অভিযোগগুলো শুনলেন এবং উনি আশ্বস্ত করলেন যে এই বিষয়ে উনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি দেখবেন এবং এইটার উপরে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার যাবতীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নেবে। ফেক এসটি সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়বে। ফেক এসটি সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়বে। पारोमेन 2 नवेम्बर मेदिनीपुर रिया बिसड़ा आतुरे कुमार डोबारिया सबोर पाड़ारे आदिवासी लोधा सबोर आयु हड़ को संकल्प फाउंडेशन पाहटा खन नावा गेंदा को चालात कोआ। शिरोमणि 5 नम्बर ग्राम पंचायत अधीनस्थ
বিসরা গ্রাম কুমারডোবার সবর পাড়াতে উপস্থিত হয়েছি। এখানে এই বাঁধনা পড়া উপলক্ষে কিছু মানুষদের হাতে আমরা আনন্দ ভাগ করে দেওয়ার জন্য বস্ত্র বিতরণ করব। সেই বস্ত্র বিতরণ উপলক্ষে আমরা সংকল্প ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। गिधनी आदिवासी पाड़ा तथा कृषक समन्वय कमिटी रेन सान्ताड़ सावते आरहों आयमा चाषी को आनाट सलहे लागिद मिद दुपुरुब 3 नवेम्बर जामबनी ब्लॉक रे हुएना। पारमेन 1 नवेम्बर 2021 जामबनी ब्लॉक रे गिधनी एलाका रेन सान्ताड़ चाषी सावते एटा चाषी आर हड़ को आते गिधनी कृषक समन्वय कमिटी बनाव आकाना। ओना कमिटी गण डेपुटेशन को एम लेदा ब्लॉक ऑफिस रे न खबर दो सारी न्यूज रे सदर आकाना। न दुपुरुब रे रेल रेन उच्च पदस्थ आधिकारिक जामबनी थाना आईसी बिनपुर विधानसभा रेन विधायक देवनाथ हांसदा और जामबनी ब्लॉक आधिकारिक सैकत दे एमान को ताहेकाना। दुपुरुब रे गोटायना आपातत चाषी को बिली होड़ो आगु लगी रेल दफ्तर सामयिक भावते मिट्टांग डाहारे बेनावा अंडारपास दो उहिर भावना रेको दोहयेदा। दिन रे बार धाव सेता और मांजान रेल और प्रशासना गड़ते लाइन पारम काते होड़ो को आगु दाड़ेयामा ओना रेया को बंदेजेदा। सान्ताड़ चाषी नेबेड़ा को राजी आकान रहो अंडारपास बांखान आरहों हुलसई को एहबा मेनते सदर आकाना। তোমাদের গ্রাম কোন গ্রামে? ফুলপাহাড়ি। এই যে লাইন দিয়ে এখানে যে ফটকটা ছিল উঠিয়ে দিয়েছি, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না? অসুবিধা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে এখানে আপনাদের ইয়েটা দরকার, পোলটা দরকার। পয়লা তারিখ আপে ডেপুটেশন পর नौ जामबनी पंचायत समिति जहाँ पे डेपुटेशन लेदा तो ओना पर आपे वीडियो तेज हवाट पे ताहे जामबनी पंचायत समिति रे दुपुरुब लगी तो नवा दुपुरुब खन चेक कथा राकाब हेजना। नवा दुपुरुब खन दो नवा गे राकाब हेजना जे लाहाते 1 डिसेम्बर रे जहाँ डेपुटेशन वीडियो साहब ठेन ले एम लेदा ओनारे आज ले लेदा जे डीएम मैडम ठेन नवा को खबर बाड़ाय होचोयाय और उनी डीएम मैडम जहाँ चेक को लेदा है ओना परिप्रेक्षित तायनम दाराम ते आर मिदटां दुपुरुब होयोआ। आदो ओना कथा लेकाते हा तेहेन दो दुपुरुब ले दुरुब लेना ओनारे रेल रेन अधिकारी को सेटेल लेना को और एमएलए साहेब देवनाथ हांसदा हो सेटेरे ताहा कानाय ओना साथे बीडीओ साहेब आईसी जेते हर को ताहा कान गया उनको को ताहा काते गे आले ले गोटा केदा जे आको को ले केदा जे नोडे मिदटां नितो लगिते माने हुड़ू राकाब लगिते मिदटां पारम लगी मिदटां डाहार को बनावलेया और ओना तेगे पारम हाताड़ पे और मिदटां दरखास्त ऑल को लेदा जे उनका मिदटां दरखास्त ऑल पे और अंडरपास पैसेज जहाँ पे दाबी कदा ओना दो दीर्घमेयादी मिदटां आदि खरचाना बेपार मेना हाँ ओना दो काटी अक्तो लगा गया आदो ओना हिसाब ते आदो उनको को लेदा ओना दो काटी तायनम ते कामी ते काटी अक्तो हाता ओना दो परे तेगे होयोआ और नोआ पारम लगी जहाँ पे येदा नोआ ते आपे माने पारम लगी ते जहाँ मिदटां माने दरखास्त एम हातार पे और ओना हो आबे दाबी दो ताहा हाताड़ कान गया अंडरपास पैसेज लगी और आले हो ओना गेले रेबेलेना जे आले दो जतक्षण अंडरपास पैसेज मिदटां पोल पारम लगी माने पैसेज जतक्षण बापे बनाले कना आले हो आंदोलन दो चला दी गे तालेया नोआ गे तेहेना आलोचना दो गोटा ᱧᱩᱛᱩᱢ आलिया ᱧᱩᱛᱩम दो चुनका मुर्मू। ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে আমাদের একটা পারাপারের সময়ের ব্যাপার নিয়ে, ঠিক আছে সেটা হয়েছে, আমরা সেটাও সাময়িকভাবে মেনেছি, কিন্তু মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের আন্ডারপাসটা চাই, নাহলে আমাদের মুক্তি নেই, এটাই আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনার নাম? হারাধন জাল।